जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आसतु आज राखी स्पेशल गोटे मिठा बनैबा ओडिशा फेमस छेना झिल्ली। आपन तो जानथिबे किंतु करिया बहुत इजी, खाइबा बहुत टेस्टी आ प्योर मिठा पाइबा। आज आगो को आसी राखी पूर्णिमा, सब भाई मान को दबा आ समस्त को दबा, निजे खाइबा, भाई मान ठार बढ़िया बढ़िया गिफ्ट आनिबा नो कि। चलन तो स्टार्ट करिए, पूरा इजी। देखो ये मो छेना नहीं जाइए आधा किलो क्षीर छिंडे छेना करी। मो छेनाटा छिंडेवा देखिए वीडियो लंग हो बोली बहुत बढ़िया भाव में छेना बाहरी पड़े। आधा किलो छेना यहाँ आपको गोटे थाली को नहीं जावा। घरे बनइले आम प्योर जिनसटा पाइबा और टेस्टी जिनसटा पाइबा। निहाती ये भाया पर्वपर्वाणी रे आम बनइबा बहुत कम समय करने भी बहुत इजी। थे आपण मैंने देखिले जानीपर। ये देखो छेना तादे आम कि आड करवा जिनस। चलत ये मुझे दुईटा बड़ चामच सुजीटा देले आमर पूरा क्रिस्पी हम छेना झिल्लीटा। ये मुझे चीनी 2 कप 2 चामच चीनीटा नेले कलर आउ टेस्ट आसो। ये मुझे मैदा 2 चामच मैदा देले बाइंडिंगटा भल आसो। आउ ये मुझे फ्लेवर पाई गोलमरीच पाउडर। आपको आम पूरा बढ़िया भाव में दलिया, हाथ में दलिया। आपण मैंने जब टाइम नथिबो कि हाथ में दलिबेनी ताहले आपको ग्राइंडर कप्रे भी 2-3 थर घुरेदेवे, से आराम से बढ़िया भाव में हो। मुझे दली दूसरी 10-12 मिनिट मत दलिया पड़े। ये देखो ये पापुली एमती दाबी दाबिकी दलिया 10-12 मिनिट पर रेडी हो। वीडियो देखा पूर्व मोर अनुरोध, भल लगे लाइक कमेंट शेयर निहाती करेंगे। चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदे। वीडियो लास्ट जाए देखिए, निहाती स्किप करेंगे ना जमारू। देखो 10-12 मिनिट पर आमर डो बढ़िया भाव में रेडी हो गला। ये भाया ही परफेक्ट बनइब आमर छेना झिल्ली। आपको आम ए सेप देदेबा, छेना झिल्लीर सेप देदेबा। आगो को आसुची राखी पूर्णिमा, आपण मैंने थोड़े निहाती ट्राई करूँ। बहुत इजी आउ कम टाइम रे बढ़िया प्योर जिनस आपण मैंने पाइबे। एटा हार्डली मते आधा घंटा रु 35-40 मिनिट लगी टोटाल तार प्रणालीटा बनवाई। आउ बहुत दिन बहुत टाइम भी रहा 3-4 दिन मु बाहर रखिली, खराब ही नाला। मीठा सरीगला कि खराब ही नाला, फ्रिज रे रखी नी जमारू। जेहेतु घरे आम बनाऊे भल तेल भल छेनाटा प्योर भी थिला, से बोली आमर छेनाटा खराब है। बाहर मीठा आप आणतु दिने 2 दिन बाहर रखिए से खराब हो। देखो ये आम सेप देदेले आप पसंद अनुसार जमी भी देपारे, लंबा देपारे, गोलिया देपारे, स्क्वायर टाइप्र देपारे, जो भाया देपारे। मुझे छेना झिल्लीर सेपटा दे दूँगी। ये हाथ में एमती मुड़ीदेवा नाई। जदि आप चाहिए क्षीर जो आसे पकेट्रे भी होल करके भर भर्ती करदेकि तल पट होल देकी एमती सुपुल टाइप्र बुले देले भी से होमती। मत कि करने भल लगे भाया मो हाथ में करदे। आप चाहिए से भाया भी करेंगे। ये भाया देखो मुझे देखीदेवी पुणी आ गोटे एमती हाथ में टिके लंबा टाइप्र एमती देदेवे, ताकू बुलेदेवे, बास रेडी हो। ओडिशार फेमस मिठा एटा गोटे छेना झिल्ली, आप जानी। निहाती राखी पूर्णिमा बनातु, खातु, केमती लगे मो सहित शेयर करूँ। निहाती भल लगे मोर आशा। देखो सब गुड़ाक मुझे बनईदेली। आप चाहिए जो सेप आपको देपारे। एवं जावा आम नेक्स्ट प्रोसेस को। ये आम बनीगला, ये आम दबा करवा जो सीराटा बन प्रस्तुत करा। चलतु ये नहीं जाइए गोटे छोटिया हांडी, ये दबा 2 कप चीनी, 2 कप चीनी दबा, तादे 3 कप पानी दबा। आमको पूरा सीराटा माने अठाड़िया सीरा दरकार नहीं, जस्ट ताको 10-12 मिनिट फुटेला पर से मुहु टाइप रही हाथ को लगे जो भाया से बाहर करदे। ताको बेसी अठाड़िया सीरा करेंगे ना छेना झिल्लीटा भल लगे। देखो ये भाया 2 कप पानी रे 2 कप चीनी रे 3 कप पानी देछि। ये भाया घाटी देवा, घाटी सारिकी ताको आमे तो फ्लेवर आने गुजराती मुझे खोलिक दे दीजिए 3टा। ताको 10 मिनिट ये भाया चलईदेवा, से तार रेडी हो पूरा। देखो 10-12 मिनिट ताको बसैला पर ये भाया होगला। हाथ को आमर जमी मुहु टाइप्र लगे से भाया बंद करदे। आमर बेसी अठाड़िया सीरा छेना झिल्ली जमार दरकार नहीं।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାତକୁ ମହୁ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ, ସେ ଆପେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼କୁ ନେଇଯିବା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍। ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଲି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଲି, ଆଦେହରେ ଦେଲି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅରେ ବି ଡାଲଡ଼ାରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ମୋତେ ଘିଅଟା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। କିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିବନି, ସେ ତଳେ ଲାଗିବନି, ତେଲ ଅପରିଷ୍କାର ହେବନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଇଜିଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ସିରାରେ ତାକୁ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ବନେଇଥିଲେ ଡୋ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ। ବହୁତ ଇଜି କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଇଜି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଆମେ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ପିଓର ଜିନିଷ ପାଇବା। ହୋଟେଲରେ ଯେମିତି ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣିଲେ ଯେମିତି ଅଲଗା ତେଲରେ ଇଏରେ ସେରେ ହେଉଛି, ପିଓର ନଥାଉଛି, ଛେନାରେ ବି ମିଶି ଥାଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ଏସବୁରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବା ଆରାମସେ ଇଜିଲି। ଅଧରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଆରାମସେ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ବନେଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ 2-3 ଥର ଏମିତି ଓଲଟା ପାଲଟା କରିଦେବା। ସେ ବଢ଼ିଆ ସୁଜି ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଆସିବ, ଭିତରଟା ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣ ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି। ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କଲର୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ସେ ତା'ର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଛେନା ତରକାରୀ ବି କରିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ତାକୁ ବାହାର କରି ଗ୍ରେଭିରେ ପକାଇକି କରିପାରିବେ। ଛେନା ତରକାରୀର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଦେଇଛି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଖାଲିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ କ୍ରିସ୍ପିଟା ଆସିବ ତା'ର ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଲିରେ ବି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଛାଣିଲା ପରେ ଖାଲିରେ ବି ଖାଏ, ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଓଲଟା ପାଲଟା କରିଦେଇକି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ତ ଖାଇବେ, ଯେଉଁ ସେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ବାହାର କରିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ବାକି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଛାଣିଦେବା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୁଁ ମିଠା ବନେଇଛି। ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ୱାଚ୍ କରିବେ, ମୋର ଆଶା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ବି ପକାଇଦେବା। ସେଇଟା ବି ସେମ୍ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟେଇକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇଟା ବି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏବେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଇଭଳିଆ ବି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଛେନା ତରକାରୀ କରିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ରେଭିରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିରାଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଗରମ ନାହିଁ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବେନି, ପୁରା ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇବେନି। ନଖ ଉଷୁମ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଆଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇବା। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର, ଏ ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁଦିନ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିକି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଏମିତି ଦାବି ଦେବା ଯେ ସେ ଶିରା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କିକି ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରା ତା'ର ସାଇଜ୍ ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ।
बहुत टेस्टी थिला मिठाटा बनेबा बहुत इजी आपण माने निहाती थरे ट्राई करंतु। देखंतु ए भलिया से अधघंटा ताकू आम रेस्ट देदेबा तापर आपको मुझे देखेबी केते बड़ बड़ हो जाइथिबो से पूरा डबल हो जाइथिबो साइजटा। देखंतु एबे देखंतु केते बड़ बड़ हो जाइछि पूरा डबल हो जाइछि बढ़िया भाव में पूरा स्मूथ जूसी होइछि मिठाटा थरे तो निहाती ट्राई करंतु। देखंतु एबे बाहर करिया आधा घंटा परे आउ आमे एंजॉय करिया ता टेस्टटा जानिबा केमती होइछि बहुत टेस्टी थिला थरे तो ट्राई करंतु जानि परिबे। बेसी किसी जिनस भी तार आवश्यक नहीं टाइम भी बेसी नहीं करने भी बहुत इजी निहाती भल लगी आशा कर भिडियोटी। देखो केते बढ़िया भाव में होइछि देखो मु गोटे भांगिकी आपको देखा भितरटा केते जूसी होइछि ऊपरटा क्रिस्पी होइछि बहुत टेस्टी थिला आपन खाइले ही जानि परिबे। देखो केते जूसी होइछि नरम होइछि पूरा पाटी पकेले मिल जाउछि ए भलिया होइछि देखो केते जूसी होइछि। देखो वीडियोटी लास्ट जाए देखि दिल से धन्यवाद। पुणी देखा गोटे नुआ रेसिपी नुआ वीडियो सहित। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू इन एडवांस। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बाय बाय ऑल। थैंक यू।